अस्सलाम वालेकुम। एमएन टीवी के साथ मैं हूं अरूज फकर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव बड़ा चैलेंज है। नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। फितना फारिश दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमा जगह बन चुका है। अफगान पूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। 190 मिलियन पाउंड केस बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। बरियत दरख्वास्तें मुस्तरद करने के इक़दामात कल अदम करार। ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करेगी। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत के बड़े इक़दामात। लाहौर मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई। जामियात भी बंद। हालात बेहतर न होने पर जुम्मा हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। वज़ीर आज़म की अपील। मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, पार्लिमानी कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और दीगर अहम अमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो असली और नस्ली कश्मीरी हैं उनके क्या जज्बात होंगे कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से, और जो इल्ज़ाम इंडिया लगाता रहता है जो मकबूजा कश्मीर में जंग आज़ादी है उसके हवाले से दूसरे ममालिक पे, तो हम उसे ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको इस करारदाद की शक्ल में जो एक कठपुतली असम्बली ने पेश की है, आपको ये पता चलना चाहिए कि तहरीक आज़ादी वो इंडिजिनस मूवमेंट है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की, जो एक आज़ाद जहन रखते हैं, आज़ाद सोच रखते हैं, अपना उनकी एक सकाफ़त और कल्चर रखते हैं और अपना एक नज़रिया रखते हैं। और जल्द या बदेर इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी अवाम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जिसका इख्तियार उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन ने दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इस जदोजहद को जारी व सारी रखेंगे। पार्लिमान चाहे वो हमारे अपोजिशन बेंचेस हो, गवर्नमेंट बेंचेस हो, ये एक ऐसा कॉज है कि जिसमें वो तफरीक ख़त्म हो जाती है। अबव पार्टी लाइन्स, इसमें हमारी इस कमेटी में भी रिप्रेजेंटेशन है। उन सब लोगों की जब कश्मीर कमेटी में, हमारी ये मुनफरिद कमेटी में हमारे कौमी असम्बली के मेम्बरान और उसके साथ सेनेट के मेम्बरान भी इसमें शामिल हैं इसकी कंपोजिशन में, तो जब कश्मीर कॉज की बात होती है तो आपको लगता है कि हम सब एक हैं। किसी तरह की कोई सियासी तफरीक इस कॉज के हवाले से आपको नज़र नहीं आती। और इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, आज़ादी की ये जंग इंशाअल्लाह कश्मीरी बॉर्डर के उस पार लड़ते रहेंगे और हम पाकिस्तान में उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा विज़िट है कश्मीर काज के हवाले से यूके का, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स के साथ हमारी मुलाकातें होंगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स के साथ मुलाकातें होंगी, कश्मीरी डायस्पोरा के साथ हमारी मीटिंग्स प्लान है। और जहां तक आपने दूसरा सवाल किया, सफारत खानों को, हाँ, हमारे जितने भी हाई मिशंस हैं और एम्बेसीज़ हैं, थ्रू फॉरेन ऑफिस हम उन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं कि कश्मीर डायस्पोरा को प्रायोरिटी पे रखें। कश्मीर काज के बारे में बिल्कुल किसी किस्म की सुस्ती काहली का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं, वज़ीर मज़हबी अमूर बैनुल मज़ाहिब अहम आहंगी के ज़ेर तमाम को हिसार ब्लाक पाक सेक्रेटेरिएट में नमाज इस्तिस्का की अदायगी और बराने रहमत के लिए खसूसी दुआ की गई। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा रुखसार अहमद से। जी, मैं इस मौजूद हूँ पाक सेक्रेटेरिएट को सार ब्लाक में और मेरे अक़ब में नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही थी। और ये नमाज इसलिए अदा की जाती है कि मुल्क के अंदर जो है जितने भी ख़ासकर जो आलूदगी है और काफ़ी अच्छे से बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से ये नमाज अदा की जा रही थी। यहाँ पे मुलाज़मीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उसके अलावा आम आवाम ने भी खुद से शिरकत की और इस नमाज के लिए अपना हिस्सा डाला। ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में जो आजकल आलूदगी फैली हुई है लाहौर और ख़ासकर मुल्तान में, उस वजह से ये नमाज अदा की जा रही थी। और इसके बाद जो है यहाँ पे बाराने रहमत के लिए दुआ भी की गई। जी, बहुत शुक्रिया राजा रुखसार। तफसीलात से आगाह करने के लिए बढ़ते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर राना शकील अहमद, आजम खान बलोच, एडवोकेट और मुजाहिद खान बल्ला के दरमियान दुकानों के हवाले से दरीना तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से कई बार तो तकरार हो चुकी थी। सूरत हाल कशीदा होने पर प्रीकैन ने डेरा राव आतिफ अली खान को सालिस मुकर्रर किया। MPA हाजी राव आतिफ अली खान ने दोनों प्रीकैन के बयानात सुनकर फैसला किया, जो दोनों तरफ ने तस्लीम कर लिया। इस तरफ राव आतिफ अली खान की दानिशमंदी से तनाज़े का पुरअमन हल निकाल लिया गया और झगड़ा खत्म कर दिया गया।
نیشنل پارٹی کے رہنما اکبر بلوچ کی قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف نیشنل پارٹی جعفرآباد نے احتجاجی ریلی نکالی، جس کی قیادت ضلعی صدر عبدالحکیم بلوچ نے کی۔ ریلی ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفرآباد پہنچی، جہاں مظاہرین نے بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کے قتل کو المیہ قرار دیتے ہوئے اکبر بلوچ کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ عبدالحکیم بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو نیشنل پارٹی اپنا احتجاج بڑھائے گی۔ خبر شامل کریں گے جتوئی سے۔ تھانہ شہر سلطان کے نواحی علاقے شہر سلطان اول میں 18 کنار رقبے پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ متاثرہ شخص سعید اختر نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان عبدالرزاق، غلام حسین، طارق احمد بخش، عامر وغیرہ نے اس کے ذاتی رقبے پر قبضہ کرنے کی کوشش اور دھمکیاں دی۔ سعید اختر نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر 1290/24 درج کر لیا۔ خبر شامل کریں گے ننکانہ صاحب سے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری ہیں، جس میں نگر کیرتن کا جلوس گردوارہ جنم استھان سے شروع ہوا۔ جلوس 7واں گردوارہ جات کی یاترا کرتے ہوئے کیارا صاحب پہنچ گئے، جہاں سکھ یاتری بھوگ کی رسم میں شرکت کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ جلوس کے روٹس پر سخت سیکیورٹی اور CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ بھی جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO بھی جلوس میں شریک ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں ریسکیو 1122 راجن پور نے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا، جس میں تحصیل جام پور، رجحان اور راجن پور کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ جام پور ٹیم کی قیادت رانا محمد یامین، رجحان ٹیم کی قیادت فاروق احمد خاکی اور راجن پور ٹیم کی قیادت راحت علی چودھری کر رہے تھے۔ کرکٹ، والی بال اور رسا کشی کے مقابلوں کے دوران ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ کھیل دل کی بیماریوں اور موٹاپے کو کم کرتے ہیں اور صحت مند معاشرہ بناتے ہیں۔ آخر میں فاتحہ ٹیموں کو ٹرافیاں دی گئی اور مستقبل میں ایسے ایونٹس کے انعقاد کا وعدہ کیا گیا۔ اور چمن میں سندھ بلوچستان امن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح ہائر سیکنڈری اسکول فٹ بال گراؤنڈ پر کمانڈر چمن اسکاؤٹس بریگیڈیئر شکیل نے کیا۔ افتتاحی میچ میں مسلم فٹ بال کلب چمن نے خیبر افغان کوئٹہ کو 0-2 سے شکست دی۔ کمانڈر شکیل نے کہا کہ کھیل کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ چمن کی عوام پرامن، مہمان نواز اور کھیلوں سے محبت کرنے والی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر حبیب احمد، DSP PHI اکرم خان اچکزئی اور دیگر معززین شریک تھے۔ مدرسہ دارالفیوز قاسمیہ سجاول میں اصلاح المدارس کی جانب سے وسطانی امتحانات کے نتائج اور انعامات کی تقسیم کی پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ اس میں سندھ کے 131 دینی مدارس کے 11,893 طلباء کے نتائج سنائے گئے، جن میں 893 درس نظامی اور 10,000 حفظ القرآن کے طلباء شامل تھے۔ تقریب میں ADC 1 سجاول عبدالکریم سنگر اس مہمان خصوصی تھے، جبکہ سندھ کے معروف علماء اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ مدرسہ دارالفیوز قاسمیہ کے طالب علم ثناء اللہ نے سب سے اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ دیگر پوزیشن ہولڈرز کو نقدی انعامات دیے گئے۔ اور سجا چانگ سے افسوسناک خبر دیتے چلیں۔ سجا چانگ کا رہائشی محمد اسلم عرف پلیاں ڈرائیور بشیر آباد کے مقام پر ٹریکٹر کے نیچے آ کر جہاں بھاگ ہو گیا، جسے چمرہ ہسپتال ریفر کیا گیا، جہاں لاش کا معائنہ کرنے کے بعد لاش پرسا کے حوالے کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔